Bompae. Yeda wasi enuonyam enuonyam hene. Ye yiwa ye pagya wo ye kamfo. Ye ma odi so sa wo ye kronkron. Awurade a wo ne dia wo ne. Obi ntumi kan kire o se ye bibia asa na wa ye. Dia wo pe na wo ye. Yeda wasi anopa yi. Awurade wa ma ye nkwa me ye ti ase. Tete mada bodwo moja di ye mu afisa ne dia. Ye de enuonyam ne aseda de ma o. Ye de ba beble de koda e. Na so sa ble ye ko obi afie ma. Ye be ko afie mu na asamasi. Na so ye de wa ma ye nkwa ne ahode ye ne atiefo me ye ti ase. Ye be tie wasema tie ase dia awurade da wase me nyankopon. Awurade be bompa de atiefo nyina ba wani me nyankopon. Awurade so be yale kra da yale mpa so me bompa ye sa asemi be kwa wie no. Na wo yale na mana hoden tu me nyankopon. Me bompa ze awurade no hia dwen sakra na sa asemi kwa no mana dwen sakra. Me bompa ye de awurade ye ne ye de wasemi be ye de ye ho hye wonsa. Awurade ye tontro wa o. Bibia ne ye mu. Ye sha so ma ho kronkron ho de na ba wura ye nipadua ne ye kra mu. Na awurade de asem na bra tiefo. Na matiefo nso tia o ma ya asem ne ye fo no ma anya iraba wo ani me nyankopon. Mo wa ho de ni sale dandua ma sisi ya me nyankopon. Ye de ho hye wonsa boa ye na ka ye ho ne se wi a ye de aseda ne ye ma wadum ti. Amen. Amen. Enumyam. Awurade nyankopon onhira se mama akwan abompa ano mpaya ano odensa. Anapanye de awurade nyankopon asem atiase ne ma nkwa na ebrew. Am say last yawada na me ne uche asem mi wa ha. Na me say awurade nyankopon ma utie na wo ye nhira. Me catch us clean the temple of God. So wudi onyankopon na asoda no wudi nini. Nkonko fam so cheche ma hu na asoda nkwa me kan wasem. Ene no ma wo ye cheche awurade wedwele fra asoda mu ho. Jimni say wutie bi na mama wa ye nhira. Sa na pa asoda ne munya sa na pa wo clean ho. Me che se yen ne ye kwotene mu na ye de yensasie no da bi. Na mo ne Kristo de nipadua no aya asodan. Ti se ne abedi nipadua ni no. Sa na Kristo Yesu ebeba betrim. Na yen nipadua wudi ni se udwane na wasera o ka amen. Na mo abrabo papa o bono. E wo honhom ni honamfam no. Eno na me ye kire se wedi nipadua ni. E wade on hira e wo Kristo Yesu de no monti. Amen. Amen. Enne ye memenda me no be kire Awurade Yankopon asem. Na tim ni ye ba akopɛ. Sam wani emra wo so. Eno ni mi tim amafa for the all my life. Ka amen. Amen. Sam wani mra wo so ade bia wo ye bia wani mra wo so. Na emu topic amafa de eye bebre. Ka amen. Amen. Na the topic ba akwa wani mra wo so mafa. Amen. Wo be kire Awurade Yankopon asem nkonkron se me no be kire fa wo se. Who is your enemy? Ka amen. Amen. Why cry ne wotamfo? Who is your enemy? And the Christopher Beble, ya di Christo di pay no say ya tamfo no bonsam. O ka amen. And ye Christopher nkwampo. Onipa bi o wiase bia nim say ne tamfo no ye hwan eye bonsam. Ba ne ye besua Awurade Yankopon asem enkosi no mu say sauti asode bato ni Yankopon mum na ekon. Oh amen. Amen. Oti asode mo na mo say Yankopon mo ye otamfo. Ina Satan ye odofo. Eja di sia we wa ho. Me preach wa hom bi etwo pepela onkokra se bia adwen ni mfoforo. Edi foforo asa akeka ho. Ka amen. Amen. Enipa bebregu asode mu ndra kwa bebre ko night. Ya kwa chichire ya tamfo. Ba say ye ni Yankopon na ekokun. Amen. Ka amen o. Amen. Eja wa di ase. Say ye ni Yankopon na ekokun yo bebre ko night ndra. Me ko bobe tamfo tuo me ai wakomo tuo wakomo Yankopon tuo sentine nde Christopher bebre titi aso dem enyalewa eni aduro na sa akeka kan because ye ni Yankopon le kokon ye ana wontum ni Yankopon so nko na wonni nkoni mu da David. enti that is saying who is your enemy why no tamfo o ka amen Amen. ya da yawla wosam konjina so dem a me chichire me tamfo me bo me tamfo tuo obi kura de bentoa esa ne tamfo ese Yankopon na okosa no Bi bom prego nyina. obi bom prego ko boni tamfo prego na me say who is your enemy yanhwe members na entumwaye eye Yakubu enwoma eture a eye 9 nchichima eye 9 no pecho yenkenkan yenti asafe Awurade Yankopon asem Yakubu enwoma edi asam no se esese yeyi Onyankopon ana wiase esese yeyi Onyankopon ana wiase tie so ba yo Kristoni ana so nipa bia ne mati afasa ase we so eye no ma me nupe etwa se Yankopon na wuyi no ana se wiase all because we tro church no odi ama wo amen Amen. ni abeyi no onimu na abedo no no onimu na abedo adwuma so di ama no no anu so obetua wo so ka ese se me ye adwuma wo studio ana memfimai ana adwuma bia mu a Baby, I be here, man. Oh, na mejima ketua.
Amen. Oka amen. Amen. Enti me pesa na pa wuti ase se. Ase se uyi Onyankopon na ewiase because Onyankopon gina ho ma preko. Ena yade wiase ni sine mu nuama so agya ma Satan. Enti Onyankopon tro chena nje ndi ama se. So obasum Onyankopon na beyi Onyankopon ayi no. Amen. Yo kwa ye fase yi Onyankopon ana abeyi wiase nso ayedan yi no. But now we wusam se ye wagidifo bebre eyi Onyankopon ba yeda so etena wiase. Amen. Ene ye ni Onyankopon na etwe manso. Asoda na ye tim no ye ni Onyankopon na ekon. Enti na parisuani nkosi yi ba ko. Amen. Na yesa na so be fa ne mienu na abom dia anepa be chese wo dante kire yem. Amen. Esa se ye yi Onyankopon na se wiase. In the topic is who is your enemy? Eja yankin kai. Awalesefo. Munim se wiase adamfo pa ne otan a otane Onyankopon. E pa choti haye pa. Sama se jimi kai bia na me ra ho. O se sai awalesefo. Munim se wiase adamfo fa ne otan a otane Onyankopon. Se o ewiase adamfo fa no. Aye otan a motan hwan? Onyankopon. Enti me pese oti aye se onipa bia odo wiase. Ani emu nuama na ofum e wo kwamone kwanso no otan Yankopon. Amen. Me pese odi nkan te wase. So obi ye wiase na onim Kristo ma me ntwa short. So obi nim Kristo a otan Yankopon. Amen. Reason why say udo obi a osom no ana ana do obi a ye na sade de edema no. Akwati obi akonya oba afoforo na odo no. Otumi pagya ne tablet phone no de ache oba no. Na wakoje phone a eye e friend say boys abra yi bi na ekuta no ana samu ente say otumi pie no wato flight rice no de abra oba no na wakoto pa no ebubu ada enti no oya sa oto no enti Bible se men kan kira o say awalesefo Munim se wiase se ye kese obi se ya wade a ye ba hunamfom a obi a wawale no wafa ne yerechi ana no kunechi wase ya wade. Amen. Ana o kan kira ye say awalesefo munim se wiase adamfo fa onipa bi o ye wiase ni bia no o jira se Yankopon tanfo ka amen. Amen. Munim se wiase adamfo no otan a yo tan Yankopon we o ka dia ma ye Kristofo o wie no o sa mama comments bu asesen ko enti obiara a opese oye wiase adamfo enti so ba yo Kristoni na so pese oye wiase adamfo a gina ho se Onyankopon wo so gina so Onyankopon de Tanfo. amen. Amen. Eno no ma mienu Yes. enti ama ye nua panin John kan revelation say ubenya nyunu ayenu na ba ye sinso ayehye ka amen. Amen. E Kristofo de bia me kese say ye onu ye papa de yaji de die nse na ne suban ne kase asiti a Yes. ye ne ye papa na be se atwe ye ho akon Amen. Amen. oka amen. Amen. Asimu ni se wiase adamfo fa no ayo otan ya wotan Yankopon enti obi bia la oyo Kristoni Yes. no so pese ofa wiase adamfo no Gina ho se na Onyankopon make kanse bia bon so ugina so Yankopon tanfo ana no kura me preaching mu last Thursday me ba ha bi kura piepiem enuoma wo ye cheche Yankopon tan ti so ko jaso na kasa me ni me tanfo ko a enye Satan yo enye Satan ane ne ko na mo sa ne Yankopon na eko enti nipa beble ko tra so de mo mpa ta ye tanfo a enye Satan na mo me ye hwan Onyankopon. Amen. Ewi asefo no me bia wo ye bibia me bobo bi so nda me nyanduru ho me bobo akoso bia na wo ye bia so Kristoni ahunu se wo jira so Yankopon de tanfo ti so ko jira so de na wo bom mpa ye se me bom me tanfo mpa ya na oni Yankopon na eko. Amen. Amen. Na ma ne wo hwe wa kwan yi oka amen. Amen. Awalesefo muni se wiase adamfo fa otan Onyankopon enti obiara a opese oye wiase adamfo no gina ho se Onyankopon tanfo ana se mususu se ase men kan kire wo Kristoni se ana se mususu se ana se ususu se atwere ne kasa kwa hwe sam na de kasa kwa se otwe ne hu se Onyankopon twe hu ma wo ye mu ni nkunu nkunu nche urade no obo nche last week me ka kire se oso ye na aso dan nti wo se na obaya dan obese ose hu no ode ama ho na atirum no otwe wo ne nkunu enti se Onyankopon na abo na aso bekwa kotuaduro de atonade a bekwa akoto no. Amen. Oka amen. Amen. Se Yankopon abo Ghana ewiase obi anim se Yankopon wo ho. Yes. Konfo kra nim se Yankopon wo ho. Konfo onim se Yankopon wo ho. Okotofo nim se Yankopon wo ho. Secret society ahodo lodgefo na nim se Yankopon wo ho. Na so mo se wo mo pa de sikanto mo nsom no. Amen. Ana so men kancha no ho ndo de ma wa. Ohu nkwa ho me gu mu no otwe ho nunkunu. Sa so obi ama wade ne wan fa nyi na ya.
obia mo wade no wankoda na se a eye ne kra ya ka amino enti ye awurade nyankopon ya se watete fom do tie dia nwuro nipa no de nkwa hu mi ahye nipa hunim na nipa so mabode amen so aseme nkaje so so ye wiase ni dia utan but wo Kristo ni so ba fa wiase adamfo wa wo siesie che so ye wiase ni no aseme nkanche so wo so ye nyankopon tamfo enti ale ba mi ka kire wo se abrabo bi abonhwe hu ye na ntokwa na akogya so da wo bobros no so ni nyankopon na eko amen na nyankopon nne na bufuo chale pa sa wahihya mabra bi ani pa nsakira odi asotwe ba ye den ebabra no ana pesa utimi ne abempiri wakoma wate amen eja kwa next verse no na the quotations no do so na ye improve nsam ne say no kra se ne ma be ye wi so nyankopon dia na ye Satan ya 1 John chapter 3 can 9 to 12 no mame if you say nyankopon fam be ne boni nyankopon fam ba ye ne boni nhia o nyankopon fam ba ye ne boni yadan nhia sa wo be nyankopon mu a ti ahare yo won se tifia san mienu na kasa kire yen o se ye yi wiase ana nyankopon ana obi so nyankopon fam ba ye no ene boni yadan so obi free wiase no obi nyankopon fam mu a ene boni yadan nhia e we de be dia dan se me yehuru be bia o ja se ye friend say wo ye nyankopon tanfo ana ne dofo won so se ye yo nyankopon na wiase wachem so yi wiase a fa wiase amen ka amino na mo nya ma obo nyankopon fam dia o se ni boni nhia amen enti e be kire se hwanu tanfo anru akọ na ada se me kwakekire me tanfo hwanu akwakekire no wankasa no mpra na ekọ na iti enso se me kwakekire Satan no kwasem o ka amino amen last time the message ba say Bible say no odumi ni na ananaja ne kan ya bedum esum ka bi mu na Satan so we be chese oyo papa ti so okodum papa de na ebesi wabrabom kan ya bedum enti Kristo fo bebreti aso de ma ya ne Yankopon na eko na ya san ye papa eko ntoka o ka amen because one kasa wo ye dwamanfo won sisa wadwene wo hyewi won sisa wadwene wo to awade so sisa wadwene o yiri ye mienu won sisa wadwene o ka amen one kasa wo ye kronfo won sisa wadwene wo ye gay wo ye lesbian won sisa wadwene enso kwatra sori dan mu a na wo ntome bonsam na wo sa bonsam djuma amen ye be hwe wa wi ani ade bro o ka amen aya wla wo ana ya be kami nuanu asofo na sama ebi si metai me ntam obia wo he edu pampansu be to se me Kristofo ho mo responsibility amen ti before sa no onu obi bobo mpaye se watamfo no de pro gina he ye ya asofo ye lidia Kristofo bebre ama Yankopon ase won amen me kan kura na akire kwasem asofo no e na okaka obi si pastor Jame sa ba asofo echi na hwa na me nkobo n'echi eduma na ya kwaja ketwa Awurade Yankopon ho enye sika ya ya gigina saase wesu de ne betuto bibia di o ya go akatua papa but nda nkyerɛkyerɛ asɛm Awurade Yankopon fie na akɔde na kwankyerɛ enti ye dia nkasa asofo na nkasa no yama Yankopon bufu abansafo maso because of ye nkyerɛ enoma bia mama asafo ba wahunu sɛ we no aye ne sunsunsanso nie ina impa ba doso ka amino na nso sɛ ya kyerɛkyerɛ manipa hunu sɛ twonwo firi we na we yimua no na de aton slepe wa sori dem na ya kwankyerɛ okobo so a na yinipa anti ase na owura so dem a oho aye oyel oho aye nsuo oho aye sticker oho aye bangles kyese ina aso dem aye basa ina so obi akọ na ato oba nsuo ne kuta odi kofie no kwasem oye ne kuta odi kofie wa mfa Awurade asem an kofie okuta oyel obi kuta kosua na dwi eboto for di kobodua amen ona atino okwan no ya ma ne nkyena onfen kogu nso onfen koganti ona atino okwan no okofie no eye physical thing bi na ye dia ma no odi kofie Awurade asem ne sofo no preaching in dani trim na kwasem wo dia sofo mo ntratra so dem na nya mo beje na mbone mo fa nyansa pe anje nkofo sika eni na Kristo obebu atan no obesi fom o ka amen eja kenkan obiara a Onyankopon awo no nya bone wo ti aye obiara Onyankopon wawo no onya bone enti nda me be mo wahunu se who is your enemy why no tanfo obiara Onyankopon awo no nya bone ko efiri se na batini mu Nyankopon enti na ba ne hon konkron enti wotie din na o se hon konkron ena da no so Habakuk 2:20 say Onyankopon te na so da ya eye konkron mu o ka amen ti so hwa di so konkron de ma me de ba radio so ba na una ajira Kristofo se ye yira mo ma yanim da ye ho so ka amen
ya ira ni ayegu aso de ya no ho Yankopon ebufuo ne wesan no ya ne yehye Yankopon ebufuo obi ya wiase na asem akopre da man so be secha na adwen efi na kwama no emu asofo okenkan ye friendsan Roman for man na Paul kan o se kwanche nkwasia kwancherefo Paul edidi atamo amen se kwasia kwancherefo ina o preaching say ko be me say pastor James apant me nyo na asoma mi o de bia mka chese me di atane e be hawa ni wachi radio no o ka amino because me be just studio ha me prepare message bia me beka me betra nya nkwankwa ni mama sa me nka no eno na me ka me yi quotation ni pia asebe be pie fuma basa me nka na me ka amen enti atam ni dia ne wo se be hawa ni wachim enkogira bonten kaka me wasem won wansan konya no me esese mo nya na wo soma me obeche ne me nka o ka amino enya na soma me o na no wo wasame ho osoma ni dawurbo ni a ase wo beka che dawurbo ni no na dawurbo ni kwa okoka amen enti ne osoma me se na ni ginya me ye no mna me se me beka ase ma wo na wani baji o enya na osoma me nti me beka ase ma wo bepe enti ya ha no wachi mo radio no simple enkogira ba bi nkeka mo wasem woni ne wansan kwankonyo otan oha sansa ni wanu soma mo se ne ne ginya me ye no amen oh me se na 3 days eja me dana me hwe nkonkon ma no na ntiri me ba radio so ma na eno ma nkonkon de afi enye dream of vision upon vision amen ante urade na kise ne agina me ye bo mama so o so gira bo anten se ompe na ona asoma me dabi urade enyo na beto ya ta ne ma mi o dabi da me a mi timi ska beto ya ta se sabe me banam se me di atam kwa na makwa na we ba ho a ni wachi urade na firi ha aya simple amen ba me so mpo me ni atam ni ha me ni atam o ka amino Paul ka se owro man no o ka se mi brade ko ka person ka me bia na me kan chire tiefo se asma Paul ka no deserve se o ka ana on deserve se o ka eja me so me hu a me mfa matwam na tiefo mo se pastor Jomensa me ba radio se me di atam wo mu se me ni atam na no kwa na me ka no eno na ye kofa sansa ne ba ye nipa na nya ntemase o ka amen na da betimase se nya atam na me di wo na me yi wata na besa cha wadna da bonsam jem amen o ka amen na da bonsam jem o se yudafo aso de ho enimka yudafo aso de ho enimka tio Romans chapter 2 verse 17 na sa wo fra wo yudani na wo do wo twere mmra na wo wa ho onyankopon mu na wo no dia wo pe na wo nim nuoma a esonsunu mu yiye sa wo fra wo firi mmra mu kyerɛkyerɛ wanti na wo de wo ho to wo so se wo yo onifrani kwankyerɛni ka amen tie amen o say na wo de wo to mmra so wo yo onifrani kwankyerɛni won a wo so mu hunu han ti asa Paul ka 20 nkwasia futufo ho na aka say Paul o kasa kira so fo mpanimfo na omuti aso dem ni nkwasi asem no Paul so ye kwasia futufo tie why say Paul o ka enye so odi wo matam o but dwumedi no muji na Paul ka say enye nkwasi ade na wo ye na pastor Jomensa me kan ni pastor me di atam o ti adekode cha Paul use this word o say nkwasia futufo nkokwa kirefo enam say wo hunu nimde ne nokura no suban imla ni mu ntra afi wo a wo kirekire obi no wo nkirekire wo ho wo a wo kase wo wiade no wo wiade wo a wo se won sai awade no wo sai awade wo a wo kire honi no wo fuma so mfie no ma wo a wo se wo a imlato so de onyankopon o se na wo na imlato so de onyankopon ni medan atwitwiri fom ti asa Paul ko ade ja Paul to mpanimfo ne force a all because so mo ya asofo wo mo ya kirefo na se no be ka kire obi se kwaye no nkoye o so ye kwasea amen enti se be kese na na bi ton sa ase ba akoma nipa me ne wejimi a yesi me di atamo ni o ye na ye jimi dia me pese o sa kira na adwene amen ana nya oso na asoma me na obetemase emiri bi beba no se Yesu be gira wo no aso kwasea 1000 na aso ko heaven nka ababo nsem amen ti asam na Kristo di asoma me nafa amen na wuri se me gira ha ndi obi atawa abro obi ye mehwe adam aboda se me na mara me di atam ko ba se wo ya de na nya ni echo se me di hye na asane fofo de no echo se me di hye amen kwasea wo Bible Bible kwasea nsade yemfa ma dia all say anti Bible no ya tie ase wate na tie nsema Kristo di asoma nafa ba obra
na me meja ha ndi atawa abla me pra kla amewurade okay amen amen o se san kinkan John ho no yenko na obiara onyankopon awo no nyɛ bɔne yenko efiri sɛ na ba te ne mu na ontumi nyɛ bɔne koma me efiri sɛ onyankopon na wawo no tie ontumi nyɛ bɔne enti sɛ obi a oti aso dem na otumi yɛ bɔne a wan na ɛwo abonsam na o de kinkan ko da kinkan na me yi quotation tin piepie ye mu na nyankopon ma ne obonsam ma na tese onyankopon ma ane bonsa na me say who is your enemy and wakaka no awuade James won so say so obi ye wiase adamfo a yankopon tan no enti se o se sa na lo ya na se your bonsam ma ho na wankasa bonsam ba dia na so yankopon tanfo se do obi ye yankopon ba o ye bonsam tanfo no sa do obi ye bonsam so ba o yankopon so tanfo enti na pa wansa boni a wo tim na kwete aso fe o ye hwan ba na ye hwan so tanfo gire ho amen amen ti so ye bonsam ba na se yankopon ne otanfo na so yankopon ba na bonsam ye otanfo ka wonu se so ko ja so na bo mpaye na so ye bonsam ba dia yankopon ne tan amen na oboni ahudi ma ye tira sese o ye bonsam ba enti wo tan yankopon anapai sacha wadwe asole ba amen amen osofo sacha wadwe what asole bia wo ko bia la me mo what ase say there is one day judgment amen ubewu ane o de di nkonkonsa twetwa wo ne nenti ye no ma bia nsam fata sa wo ye tia wo nua one day atemuda eda ho amen okay amen amen nia wo ye na me pese o tia ase de say aso ba me dada ho aso fie na wo tene mani ji ho pa but me ntra so de me yankopon tamfo amen na ne be hwe wa kwam ate ababa hwe wo sesa do tia so dem ababa wa hwe wo sesi a wo de tia so de so yankopon ma enti se ye hia do tutu ni a difference be na wom difference nim one can question yourself on tadi egu dem ababa audition no se ye hia do tutu ni a difference be pa de wom amen osof maame wo de hwe wo for ehyew hwe wo sesi ade na mabonten hwe wo mawre ti ye hia no wiase ni a difference be pa de wom osof maame amen me ko leader kwa leader anapai me tofu se wuti aso de so yankopon tamfo na awurade yankopon de Yesu Kristo nti oye na semre bi etem a ka betu akogya popeti atonyo wa bla set trousers ke awurade atwa wa atwene amen enso na me na adam ka asofo na asofo abe sofo kwa ni de juntu ko gya popeti no na ehura si fom kwam enjo no kura yamba na sofo ne sa na tutu ni na etonyo na sofo di asa amen enso sofo ni gina na last time obi frame me your friends fire tender o si ya samu abaso kura ka ho when why you sweet what shall legacy mini skirt try as one share pant and tum na egu abonten sofo so why you sweet amen Eradi woni pa mabo okay amen amen etu o se yemu na yankopon bala bonsam ba de die ka amen amen obiala onyo ade a etre ne dia onno no nua no imfiri onyankopon eye simple amen ti sende so uyo sofo a ufiri yankopon abehu ka amen amen no ma wo ye awurade yankopon ka se na wo dia za aye ji nkofo sikadie no so ufiri yankopon wa wankasa you know yourself na one day no me say yade bobo watu fo ma bepa kwankyerefo batum nya amen amen esisi na osisi na sofo edi nyansa pa ye no me awurade nkese o munye ana no me say whatsapp obi de whatsapp me na sofo mu a ogu nsa sofo mu a waka benku chichene wa so dan mu okay ni say akwankyere na ebi di anwea entwale nipa wa so dan mu na ebi so me break spiritual knowledge ati say me ji usika as me break ama ebi so obesi dan a ti say me je wa amina na de abekosha afro mu na wusi dan ni wa ji sika ebi so bako hebra ti say otu 70 Ghana cedis ansa na ma we mo di atebo da ho no man so mu nim so mu ni nkwa but ye me mobo ya nsafo ma wani efra ye mu di sa afo na chi wo mdo makwaje ji abosom o makwaje ji akokututu ndro enti ono so nim se ni o ye no oni nkwa but wa soro ba na me bo kokko amen mu ani da so abo a wo na jale je okra nkwa amen okay amen amen eje yanko John ha nya fa John kenka John chapter 8 44 to 47 na me mfa quotation we won yempon mo de mo aja mo firi ni mu ne obonsam eyetio mo aja mo firi ni mu ne obonsam na mo aja no akonode na mo pe mo aja na akonode na mo pe che se na mo yo ono na oye owudifo firi mfitiase of your wudifo satan no afimfitiase na onyina nokre so enti wa tro ba akokra wo enu so no won we ready for the devil amen phone so atro yes onjira nokra so kwa every say nokra ni mu satan ankasa pa de nokra ye den enti so for oja se da won ka nokre
enye awurade no se ye na akoye ye nti wan kase won se wo ye Satan ya we yan kase we ni prove so ye Satan ya enye awurade no se ye o se mia na me se me nya no wo ye Satan ya you are 100% for the devil. Amen. Ka amino o se sai every say no kra ni mu so ka atro sama efro no an kase ni mu na oka every say oye otrofo ni atro ina dia nti wo twa atro ba akokra papa ne hwan Satan. Ena papa sin Satan so dia hwan no tanfo Yankopon. Chefon so ato me na nkwa mu bo na fa so ofro ka na me tena ka mu obi kobogo so. Driver ni ode o kobogo so aba akofo obi. Sankofo bi dini ko baby. Afes we tuka na free japa. Ofro no so medu bogo so me dam ho aba no so masa. Afes ye to free japa so of my yom be fa nipa na ko ejame. Na me so oh na de nipa na so ni se ne awokofa ni hia. Ade ncha wonsie ne ye woka ne mu no na nkofo mo nkozofo ekoban sa ne de bi ses babo mintino nipa na etwa mu etu afri japa asa akọ efensan bogoso wasa aba afi do hwe course ne dos no ye di esukoma na osisi nipa ni na no sanda no msi wei atro babe mo what sanda okogira so de makoyi Nyankopọ aya akoba afode. Amen. Oso oka atro se mo nsakira ya atrofo na atro na eja kenkan. I said, if you said, yo, no ara nu na oka. Or if you're not getting no oka, if you said, or your atro eja. Na me dear, yes, na me dear. A sunset, mechanical cranty, and then in the pattern Pastor Jomensa. Amen. Now so time kwa. Amen. Oh, yes, Paul anka. O se say ya chire me pass, ya chire me Paul Ewurade asa no ye nchire no. Amen. And I yes Paul kan. O se say ya chire me a Ewurade asa ye nchire no. Emre bi atwam na Ewurade fa ye nua pani a ye fra no ye fra nsan evangelist kese we ya amoakoso. O ye adwuma na o tanti ye kuni firi ho. No mo ni say Ewurade asa ye tu atwa. Ewurade pagya Morgan e ma ne baburo amoakoso. Ono si ye adwuma na no nso problem ti okọ fam. No minister say empathy na etwa e na Ewurade afa kosi ewu a isi onimpo de sabe make say wa bodam klase wo ma ka ye no. Amen. Okay, amen. Enti wo be wadin say betem Pastor Dwamin say metumi ewu ne. Yes. But you want to foforo beba. Amen. Ebi body odine ba ko no se me. Amen. One no ba boa sutro na. Amen. Okay, amen. See ya Peter mo ye ma yaka de say na Paul e ba no ko besim Peter. Amen. Ka amen o. Amen. Say Paul says ya chire me a ya nchire Ewurade asem. David. Paul so ka o se ye yeso owu akam we ni peduam. Amen. Na Kristo Yesu ama no hu no behu ne ye to aso. Amen. Yesu da sasa me de me ka no kranti. Munje. Monye Sabe ba na betunton so no ya na me se nka wasama ya so me so. Oh kaya come was sponsors. And come one penny for it to be a summer senate. But the credit. Oh na me pa fa wo mu a. Na Kristo no me bua fo ni pentu mu ame. Amen. Ka amen. Amen. Ewurade asa de yakeka ko no eja kwa me yikuta shimie mpene yampon. Mumu han na obu me boni bi ho. Yes me nkete hwa na obu me boni bi ho aten. Na sa me ka no kra. Adenti na munjimi ndi. De ofiri Nyankopon mu no. Nyankopon asa. Ende down eja me pe haya. Enti wadofo bebra. Pastor Jofesa. You are from Abaso. Ado obi se be di atementi no. On pe masem on firi Nyankopon. Amen. O se dia ofro Nyankopon mu ni tie Nyankopon asem. Ani Nyankopon asem se obi anso nchen no. Yes. Nyankopon asem se edi watema. Ya kaka kire Yesu se. Herod kaka kire Yesu. Yesu je eduma na awoye no. Yesu mun kaka kire Herod sakraman ne se. Meye eduma ne nde. Meye eduma de kire kopenta ma mewie. Amen. John the Baptist say so ka Herod eni ni charity. Ka abino. Amen. Ne na ne se. Wo de no krata ma obenyo tan nche ye normal. Normal. Enti oni na ngwa kam won sam na o preach nyo na asoma me. Amen. Ye wo na wo so ma me no so ma me ne say opani ameya no kan wanu tum. Amen. Sabe ho ade chim radio no ya ha enya rebels ye nko akasa preko ho ye Francis Park FM ye radio stations bebre na nia ebeboa no so ontie. Amen. No on such that dwen na M1 where how de jai sanko for the how mo no mkota so na so for preacher say so for mekutia. Nka sof na wo sofo keka ne ebe ye ode de asanka ye wie o so ye kwetena so na sofo na na sofo ba bi ka ne ye ansoro ma ne de ye be ye ansoro ma de na ye tu sika egunu so nti se wo betom na ye sonko na wo nka ne ye nipa da ye se wo ha adwene na me nsin ye na ye ne bo ye mesa na wo pagya me. Amen. O ka amen. Wo ye mesa na mama ye akukuduro wo ye mesa na mama ye nam na ma hunu say yes asana me ka no Kristo gitum. Amen.
Me ka no kranti umpe na no ka atro de obegina di me se me ba na me ye nso no oye ne stick na me de na me de me yi femfa nwa oh enka ma so da nko ho aboma na me nka sofo ni bi ho nti me yotan amen na me mpo me ni sofo adamfo me kwa me mefo adamfo me kura me ba ye me sofo a LM apostle akosibu aten ene aduma usisi ni ene your friend is saying Baptist suffer me ko hye wawale so wansa me nu suffer bia mfie num ni me ba me ne me bible enti me nka bi mo ho na me smefo adamfo me so ye papa amen okay amen mefo adamfo no ni mo so ye so nche sa suffer ka ye se me namfo bato obode me agasa beji tu se mu kura do kone de nam amen na me so ye papa to nton so no ye dia oye me any bit to the cross amen oye asem ye no tamfo kura me urade nya me urade nti me ni wo mbabo no watwe me Paul say yan hwe wo ye ne yan twe afo yan kwa fi puto no mu amen adapa me tu wo fo se menye yankopon tamfo ate asoro na otini wa ho siesie ni awo ye nche so yankopon tamfo ka amen no adapa you Romans chapter 9 yan hwe no mani bia wo ye nche so yankopon tamfo na eja me mo boso ne yenko tie ahade me tu me bo asem sel me last quotation ni won kakra so mo amen wi anyawe de bi hu yan me ka wi na me ko amen ebra so kakra wo o sesen Ọ̀rìnfọ́ ní dọ̀tí ẹ̀. Ọ̀rìnfọ́. Ẹni dọ̀tí ẹ̀. Enti me ba ka kire o se. Ye nipa wa asaso e se ye dọ̀tí ẹ̀. Wa na wi no yen. Nyankopon obeka asem ya kire yen. Na ye hunu se yakoda Nyankopon atamfo. Eja kenka Roman chapter Roman 9:19. Kenka. Na afei. Obeka odi etie onipa da sani ate asase we su bia no. Na afei. Obeka kire me se. Enti wo ni pa o ka cho Nyankopon se aden na odaso nunu onipa Nyankopon aden che odaso nunu nipa aden che Nyankopon Bible ka sa because of say nne nipa ye ma awurade na awurade mpe nti onunu nipa e kire se opese nipa won so se ne nipa ye no ompe but nipa da so ye me bebo no ma bidin na wahunu se wa ye Nyankopon tamfo kase you are enemy to the cross we Nyankopon tamfo nti mpa na akogya so de na wo boni na no wo bompe tie awurade amen eni je o ha no nko no any Germany and because of one time you are enemy to the cross. Amen. Oh, you are tough for Casema riding Yankopon the cross, no, Asemiano. And took a just an album, but yes, an album Paitiano. You are fighting against God. That's why I oble. Amen. Can Nothing. Overcut actually said, Adena, Odasunu Onipa. Yanko. Now, why not on any pet? Or penalty as a riding Yankopon power panel. Why not in the bed, yes, ka amino ejama mi wulem kakra awra wo sema wan se Nyankopon na obo me kokko obo mu tuntum sabe o ma me hwene o ma me sefem so o ma me tiye kakraka o Nyankopon mo me sade ebe so onu nani amen o ka amino ese so obi oyokuku onwinofo no onwino ade adote ne ntumi nka nkire kuku onwinofo ne se yemise nia eye kuku onwinufo ne ni so fe no ene obeye o ka amino ente awurade Yankopon ye kuku onwinufo ye na onwin ye nti wo hwe nipa wo wiase obi ananim wo obi body na de toto de ho kra na asa wo de ho ye nipa amen na so awurade na ope ene oye ne sa nda awurade wo se no sa baba wa bekwa kotonkun nia o ma oye Yankopon tamfo me oho na mesim afi me nda baba wa bekwa kotonkun se me body na ye black ne me mpe me sa ne ma ye kokko kakra amen na wasira na me ka say you are fighting against God amen udi awurade na ekon wo be ne tamfo nda baba wase ne tususua enti akwakoye kowo wo mpane ano num ndu na osranku na ne to ya kese enti no be hwe TV so no na obaba wande kwa machine aba okwa ye be ya ma wande no be tena se enti no be mba ne bi ne mabonte a o ma ye kosoro kobo amen Onyankopon so bo ne se ne oba ye onu awurade Yankopon ne so fe oba ne se ompe opeso okwa me to ya kese wa ye Yankopon tamfo amen ewra eja ma mi bisa question say reverse ya daleta no si ni da no enya chance open o de boss enya paint open o de painti ye okay se na ka o ye adwuma wo heba no ka say paint na de painti no mpe nti ono say ye no pa de na de be ye no okay amen and na nipa de awurade ko wasa akwa we so ababa wo kwa just akoto we von say entiri awurade Yankopon de ma no ompe enti ode foforo be ka o na awurade Yankopon ko na ye nim se nipa ntiri si ye nipa ye ntiri na ye chance dan ma awurade dan
ana wonim eye ntiri ma awurade Nyankopɔn de ne dan a wasie no opero de kata so amen enti sania wo o ka ho obi dan a wontum fa wo pɛ empa nchance ne so ana won kata ne de no so na ne ukɔto esa na wotinim no sa na wontiri awurade Nyankopɔn de ma no wo hye rivra ayabonsa wo yabonsa ba amen nne nipa bekisa sami kemi bua nne enso na kuta sa agidie ni mu na ndo ma to agusa nya hwe mesu obi o sha reform bi ekoda bonsam jem me pastor John Mensa wonya nkwada so ansa cha wadwen a wo je mu dia sofa trufo na ti sa me bua o se wo dote ya wo ni tumi o Nyankopɔn ne bo sa ni opɛ ina otum kotom ba wure se Nyankopɔn ba wure no o de ma no mpɛ o de foforo kan ani na won tutu se na foforo ye ana won twa tachem na won twa ntonkyene na foforo nto aso da bi uyem nsono ana na won ko hospital ni yentungu ni ema won nsono foforo nipa ni Nyankopɔn ko agira so da ni Nyankopɔn ko ina masofo se nya hwe ma wie na ma won sa sofo na daadam amen na hwan na one ne pɛ a opɛ no di asie o Nyankopɔn pa one pɛ no ono no bɔ o ono onim no oye no oye o se me mpɛ ina blantia solo asema wale miansa Solomon wale na wo ye from Solomon Davida nti so sabi obi jimi na wo so jimi saa ka amen amen ina blantia solo oba wale no ompe mpratwen tena mo na obehwe enso otiaso da mu ba afode amen ha wo de awurade ku amen ina awurade ayi wadon wanyem ebi ne yema awla won kra se onye mpra walefu wa wale ayaye no ho ade ni nsem betom osem ikoyi atu egu obi akotena so da sa akode awurade asem yale koda hospital emoja tu etu me awurade ayi madon waji me efrim me ba afole ade awurade ase amen ebi ya me kan kra che ebi ya emoja na tu na wenwu okode awurade ase ha asole ba jani awon ye ne wacha na pe amen menye Nyankopɔn tamfa na pe na wa hwe awurade bepiraw amen eja ken kakakra bia na mi phone line ene onipa hwan ne wa utuatua Nyankopɔn asema no what ya se nti ya mekasa mo amakɔ Bible school mfo Bible school nto na we won hye ye bonsam adwuma amen oba bi odi wi kan odi ni wi let me use that word enwi odi ka wuti wi bia akwada bonsam jem amen so for ma me akwada bonsam jem so for se ya hwe a hwe sentiment kan tell say wo ne hwan a utuatua Nyankopɔn asema ni Nyankopɔn aka no ne hwan ne wobetwam Davida so for ne hwan ade Bible school betwam say we won hye ye bone amen mo wura hye ye bone so for ne hwan anabai ye meja sida na me wura ho sa sofo de nimdie ewiase nimdie ene no men san fatanda ye man safo mayira amen ha wo ya so ba men du sofo timi se we bon hye ye bonsam nwi amen wo ko to Brazilian he to ko he sa ti senti sa wo ko da jam amen me kan ko men to sabe na men ka se ti sa wasa kira wadwen he se we bon hye ye papa obi wu a ye se ye ntu adentra ade je ye sutu obi bo mo ase na owu a ye twetwe ntim ni nala e ya de ne ye nja ase feko amen ha untrim le awurade Nyankopɔn de ama ona so obesiesie na siesie no obeba fa hamabo oka amen na nipo ye ahama no kwa ye de ba ye bone se ne ye sefata awurade yeso ye wone kwan wo ho na se wodi nwi pa de adofo twe ho firi ho ate amen ye kasa de acho bi ye sum Nyankopɔn ho no kurum no kure na nti wo so ho no kure no Bible say ayi wan se huhuru inside na abontin no sufi amen enti ho no kure mu pa na baba wa utum gwa abontin Davida enti ho no kure pa na mo wure se bonsami amen ho no kure pa na watwu pons am wani mai se ofuni obi otwu pons bi enko heaven amen kan ko na ache otwu pons unko amen unka ho we make obi kura se di matem na no question na make ache wonne so otwu pons na just be say otwu pons dey na see here she was the first lady otwu pons amen okeka na nu echi ewade kun no to twene amen asofo ni nisu asami kan ko onka sikanti oka amen e mo wura hye ayabo nsame japade tattoo obi e wado tattoo bia se wan sacha waja nkopepa akoda jem amen e ko sa ya hyanso ewade de hye obi ya dome no o de hye ken nso to obi o tattoo bia akoda bo nsam jem amen osemo motamotam ho ma ewufuo sa de ewade asem kai amen ana pa bi bo wen se me bo no ma bi so ade atwotwo ho afuru so okwa asole wen na bi so ye Nyankopɔn tamfo no amen ti sanyo mo wen na ma ken na me wie ni na kwa doso
se bi wo ho a wo gya so na bɔ mpa ya na wo bɔ mpa tia wo tamfo a wo ne Nyankopɔn na ɛkon amen o se obi o pɛ so gyina se Nyankopɔn wiase no agya ma Nyankopɔn tamfo enti no ma wiasefo ya no ye Kristofo ye nka ho amen amen ya ho sese ye different no ntade ba yesem ka amen amen ye wa ho kekade wo ho awosiesie de wo ho ye siesie ho but enya wiase kwan so enti Peter se mama hyehyede nya honam ani de yes Paul so be ka ho asem ka amen amen enti ye onoma bebre wo ha enya asofo no se enya hwe ba me wate ase to hwe a osofo mo wa ye tamfo ama Nyankopɔn amen anapai to ho aja baba wa enku na de sanjai amen o ka amen rivo set trousers se no ma montwe mo nya da emfiri ho na man ko just ndu akọ na trousers na hyew na adekọ because of ntontom na ntontom mo akoda bonsam gemne na apɛ ka ntontom ba wonu akọ heaven dan se obo protect ntontom akoda bonsam de open ye na bla wo sham kra ne se wa sha atade esi na so wa pɛ socks bi di asha ntontom ko fan na aka da bi nto o she tra no wanim so kata ntontom wa wanim wanim no eja wo ti ase o kata na ho no wanim ane pa futu amidi tu asamanfo na maka cha se who is your enemy o ja so de bonsam ni o tamfo na Nyankopɔn eno ma o ye chese Nyankopɔn ye o tamfo amen eja kenka ka kemi bi fun lai ane onipa pa ne wa utuatu Nyankopɔn asema yankwa anwene bese onwemfo se adentina wo yo mesa eja wati ase wo hu ne nda koso wiase Nyankopɔn ne wo se wa bɔ no aba no wo ka che Nyankopɔn se enye wa moyi o mo wrenye mesi tutu se hwe utache ma na twa na fa foforo wani no tutu utu na asusua ana asoso me se adofo na emma ne ese ni Nyankopɔn kono e wo sa wiase we emma ne ese ni Nyankopɔn koma kwa Nyankopɔn tamfo no sent from Edin Trom na mba kwa Nyankopɔn tamfo up to date emma ni adwensa kyera amen up to date emma ni adwensa kyera ka amen awusesie boni e koso wiase na ma ale pe mi da foto am di tu se men konye Nyankopɔn tamfo ablanti atia so da o hyetra mo wo hyewi utwa poteshi won so de o twa lotu na de kwatra so do wo Nyankopɔn tamfo adape wo mpa ya wo bo na Nyankopɔn na ne kon amen o ka amen amen eja quotation me nwie ko ti bebia nka bi bewura no kwase ye powerful se beto amemfa patu ni mra na mu atiefo o ka amen ko ni ebe wura mu no sem kesa me de beba matoto apa so o ka amen na adia ba aka 5 minutes wo adia ba ko a Satan dey deceive ni pani eja ma memmo so amempon hwe onipa bia oye eja no oye na adwen se obetake responsibility e woni ma ho amen ana wo ntima se eja bia ai na adwen se obeboa ne ma ti so okoye Satan eja tie ma menka senwe na mempon so okoye Satan papa na akoja so de mo mpaya Satan adi nwa ne brew ni edi sigwa Kristofo no obu otiboni bo mpa na anu yaba Satan ayo sa amen obu baba so ye ne papa ana won ntima se o ye ne papa enti so ye ne papa no bi se no wade on fe ma odi ba ma na wakoso agba adwaman odi ba wakoso atawade so amen wodima bakoso otumba kese awade na ehira obo mpa na awade obi aba oba ya omoa eye Satan na obu baba so obone ne ho obewu akoto no Matthew chapter 7 verse 7 no kan se jamen kan mumisa wodi mama mo hwehwe na mo behunu mummo obehini mo obi ahwehwe na wodi ma no no aye se wo hunu okeka wase na mo amoye ni bonyefo ni nie no ma ehia se mo de ma mo ma tio na se ni bonyefo kra tumi de ade ma ne ma nti Satan betuma chewade amen baba ya wo ye bone de ma ne nkwa do be chewade na okọ Yesu wanka eja kenkan no Matthew chapter 4 verse 8 to 10 na mempon Yesu so he kwa na obonsam fa no bio call before 10 to be so na ọkyerɛ no wiase ahenie nyinaa ne emu animonyam yankwa na ɔse no sɛ ɛna ɔse ne sɛ sɛ wobɛkoto asɔre me a eja wati ase sɛ wobɛkoto asɔre me a anka me de yɛnum nyinaa bɛma wo wo anka me de yɛnum na bɛ den ɛbɛma wo eja kwa na Yesu se no sɛ ɛna Yesu se ne sɛ free ho Satan na watwerɛ sɛ koto sɔre Awurade Nyankopɔn ɔno nko na ara na tie ha ye ɔno nko ala ana som no Timothy ono okabe 5 for say so be broken say obi ntumi nsuma ewura no mbe no se se nde Kristofo ti aso dem nsuma ewura no mbe no because so not mbo nsama de won ho amen ono ode osi Nyankopɔn so ade no ho ade ba kwa ye problem kran no no ode bo nsama de ma no food no bo nsam hyira no
ana no odi Nyankopɔn sa de ma ne fu ne Nyankopɔn hia no but wa unansia no obre papa amen obro because bo nsam hunu so hira ene Nyankopɔn hu so hira because wa wo Nyankopɔn afa kakra wa wo bo nsam afa kakra enti obi hu se ne oboa amen enti o se kutosi na Awurade wo Nyankopɔn ono nkoa enti se set na de wo ho atete wo so mo no so ka ho enti wa no beboa kwasem maybe say wa na opeso oboa asoliba hwe ni awo ya no kutu sori bonsan wate enti sa wo ye anuoma bi ensem fata Awurade mpa da se wadwuma ekoso a nyi Nyankopɔn na ehira wo Satan opeso da so atena bonim na wo yeye amen na wawu akoda bonsam jam anapa gaido kran kwa wate amen menye Nyankopɔn tamfo kra ni awo ya de de me mo wu se woni Nyankopɔn na ekon ababa wa hwa wo sesa na wabonten osofo sa abraba wo bo e wo krom ha ti wa ajo ye se woni Nyankopɔn na ekon na woni Satan na ekon asona akojama so wodume bonsam no bonsam yo tamfo bonsam nye otamfo Onyankopɔn na ayo otamfo anapai twa ho wate na Awurade nhira amen twa ho na Awurade nhira wate amen na kutu so na Awurade Onyankopɔn ono nkwa na so no Luke 10:25 menkenkan akwabuko Yesu akopɛ nkwa Yesu say fo wakoma ina fa wo kire na anu pende na do Awurade Onyankopɔn na do Onyankopɔn anapai yesum Onyankopɔn ye de kra ye de nipadua ye bibiara ema Awurade amen na obeso Satan so afa wo kra onipadua bibia fama Satan na obi enhyira na nya wo ye botro bodwade de mfa so nu ebebo anapai ni America just who is your enemy check your lifestyle wa bra ba wo bon chese wo Nyankopɔn tamfo enti mpa yakoja so da oboso wo sel tamfo Nyankopɔn na ne ekon enti so obo mpa na biribi ba me mo ate ase se enye Nyankopɔn no de abra wo papa no amen wo ye na pede ma no wo di na duane no osoma wa wo kɔ no ko bedwama no wakobo for we ka untiri ho no wakoye ko si oba pe no wakwase wo bone kwan so no ye tattoo no wakoye no ko to nko polo ho awura ho no ono oboa ti wugya na odi na ekoso Satan na obo baba so obewu akoda bonsam tem ana amen eja ka amino ni abi pesa oti asa da pen ni se e ma Satan mo pa amen na men tra so da me nyaduma ma Satan ni ma hu koda bonsam tem sachira wadwa na pen tumadie bia wudi bia la soleba asobi awoko ana pen who is your enemy check your lifestyle se Awurade Nyankopɔn no tamfo a na po behunu se bonsa no tamfo na po behunu na me mpa bon se so ye Nyankopɔn tamfo a ana petie ma asem na sachira abrante a wotwe mpra ababa a wotwe mpra me maami atɔ wade so me papa anye na mienu wo a wotwa loto wo a wo hye tramo wo a wo hye wuwi wo a me se wo hye koke anapai wo ye okot wo ye Illuminati secret society anapai turn back to Jesus Christ the Son of the living God and save your soul amen Ewado nhyira amen oyo kase Kristo Yesu dinmu nti amen amen ana mama we bi